बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं शहरी कायद में मानसून बारिशों की इनिंग्स तवील हो गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से बादल बरस पड़े हैं। डिफेंस, क्लिफ्टन, कयूमाबाद, कायदाबाद, मलीर में मूसलाधार बारिश हो रही है। सादी टाउन, गद्दाफ टाउन, सदर, गुलशन इकबाल में भी तेज बारिश। रोड गुलिस्तान जोहर में बारिश से जल थल एक हो गया। एयरपोर्ट, बिन कासिम, लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, मेमनगोट में भी बादल खूब बरसे हैं। भैंस कॉलोनी, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे और दीगर इलाकों में भी रिमझिम बारिश के बायस मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आ गए। आपको बता रहे हैं शहरी कायद में मानसून बारिशों की इनिंग्स तवील हो गई है। मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से बादल बरस पड़े हैं। डिफेंस, क्लिफ्टन, कयूमाबाद, कायदाबाद, मलीर में मूसलाधार बारिश हो रही है। सादी टाउन, गड्डाफ टाउन, सदर, गुलशन इकबाल में भी तेज बारिश। FB एरिया, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जोहर में बारिश से जलथल एक हो गया। एयरपोर्ट, बिन कासिम, लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, मेमनगोट में भी बादल खूब बरसे। भैंस कॉलोनी, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे और दीगर इलाकों में भी रिमझिम बारिश के बायस मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। शहरी कायद में बारिश की झड़ी लग गई। सबसे ज्यादा बारिश नाजिमाबाद में 27.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। शहर में आज होने वाली बारिश के अदाद-ओ-शुमार महकमा मौसमियात ने जारी कर दिए हैं। औरंगी टाउन और सुरजानी में 14.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। किस इलाके में कितनी बारिश हुई है, मजीद तफसीलात जानेंगे शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर कायद में आज होने वाली बारिश के अदाद-ओ-शुमार महकमा मौसमियात ने जारी कर दिए हैं, जबकि उन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है नाजिमाबाद में 27.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद औरंगी टाउन में 22 मिलीमीटर, सरजानी टाउन में 14.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। गद्दाफ में 9.2 मिलीमीटर, गुलशन अदीब में 3.5 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 2.3 मिलीमीटर, जबकि जिना टर्मिनल में 1.4, मेट्रो मसरूफ बेस जो है वहाँ पर 1 मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। शहर में सबसे कम जो है बारिश जहाँ रिकॉर्ड हुई है वो ओल्ड एयरपोर्ट है, जहाँ पर 0.5 जो है बारिश मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब हुसैन। ठंडा ठंडा मौसम और ठंडी ठार आइसक्रीम लाजिम व मलजूम है। बारिश के मौसम में अहले कराची को आइसक्रीम खाने का बहाना मिल गया। आइसक्रीम दुकानों पर शहरी बारिश के साथ ईद का मजा दोबारा करने लगे। मैं मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 पे, जहाँ पे बारिश भी हो रही है और लोग जो हैं वो ईद के दिन आइसक्रीम खा रहे हैं। और यहाँ पे एक शॉप है जो तकरीबन 15 साल से ये आइसक्रीम की शॉप यहाँ पे खुली हुई है और लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम एक ऐसा आइटम है जो पूरा साल कराची के लोग खाते हैं। वैसे भी यहाँ पे गर्मियाँ आपको पता है बहुत सारा साल ही रहती हैं और कुछ ही अरसे के लिए यहाँ पे सर्दी आती है। बारिश में जो जहाँ लोग पकोड़े खाते हैं, जलेबी खाते हैं, वहाँ आइसक्रीम भी खाते हैं। कराची वालों की यही बात जो निराली है, जो पूरे मुल्क से उनको मुनफरिद करती है। यहाँ पे आइसक्रीम शॉप पे मुख्तलिफ़ किस्म की आइसक्रीम्स हैं, जिसमें कोन आइसक्रीम्स हैं, कुल्फ़ा आइसक्रीम्स हैं, कप की आइसक्रीम्स हैं। इसके अलावा स्कूप, सिंगल स्कूप, डबल स्कूप। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे इसका जो रेट है वो बहुत कम है। 60 या 70 रुपये की आपको कुल्फ़ा आइसक्रीम या मटका आइसक्रीम या फिर कोन आइसक्रीम या फिर कप आइसक्रीम मिल जाती है। आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पे रात गए जो आ रही है वो आइसक्रीम खा रही है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं। बारिश में भीग भी रहे हैं और वो यहाँ पे आइसक्रीम खा के एंजॉय। बहुत शुक्रिया वाजिद आपका। ईद उल अज़हा का पहला दिन रहा और ईद उल अज़हा के बारे में बात करेंगे। आज ईद उल अज़हा का पहला दिन रहा। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने के बाद घरों में खाने पकाने का सिलसिला जारी रहा। माहिरीन का कहना है कि ईद के पहले दिन सबसे ज़्यादा दिल के मरीज अस्पताल का रुख करते हैं। अगर खाने पीने में एतदाल पसंदी ना रखी गई तो सेहत का नुकसान पहुँचने का खदशा है। ईद उल अज़हा के मौके पर सभी का ज़्यादातर ध्यान दस्तरख्वान खाने पीने पर होता है। ऐसे में निज़ाम हाजमा का ख्याल रखना भी लाजमी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आम रूटीन से हटकर जब अचानक मुकम्मल ग़िज़ा का हिस्सा गोश्त बन जाता है तो निज़ाम हाजमा के ख़राब होने समेत मजमूई सेहत पर भी काफ़ी मनफी असरात मुरतब होते हैं और मैदे से मुतालिक शिकायतों में इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद का कहना है, ईद के पहले रोज़ ज़्यादा और गैर सेहतमंद खाने से सबसे ज़्यादा अफराद अस्पताल का रुख करते हैं, जिनमें दिल के मरीजों की सबसे बड़ी तादाद मौजूद होती है। ईद में ख़ासकर पहले दिन जो है, अगर आप हमारे जो बड़े पाकिस्तान के, बल्कि मैं कहूँ कि अगर अस्पतालों में चले जाएं, सरकारी हो या प्राइवेट में, तो आपको बेतहाशा मरीज़ मिलेंगे जो उनकी कैजुअल्टी जो ER है वो भरे हुए होते हैं इमरजेंसीज़।
اور اس میں زیادہ تر لوگ کون سے ہوتے ہیں جن میں کہ دل کی پرابلمز ہوتی ہیں، اور وہ لوگ خاص کر جن کو کہ بلڈ پریشر کی پرابلم ہے، شوگر کی پرابلم ہے، وہ لوگ زیادہ پرابلم میں آتے ہیں۔ سیکریٹری پی ایم اے ڈاکٹر قیصر سجاد غذا کے معاملے میں ہمیشہ اعتدال میں رہ کر کھانے کو تجویز کرتے ہیں۔ گوشت مکمل پروٹین پر مشتمل غذا ہے، مگر اس میں موجود اضافی چربی انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بقرعید کے اندر جو ہے اعتدال جو ہے وہ ہمیشہ ہر چیز میں بہت ضروری ہے، تو بقرعید میں اعتدال پسندی کا کام لینا چاہیے اور مرغن غذا سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تھوڑا بہت کھائیں، اپنا پیٹ سمجھ کے کھائیں، اور خاص کر وہ لوگ جو بلڈ پریشر، شوگر یا کوئی اور ایسی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، خاص کر اس قربانی کے 3 دنوں میں۔ قربانی کے گوشت میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر سمیت دل کے امراض میں مبتلا افراد کو احتیاط کرنی چاہیے۔ کیمرامین آصف شفیع کے ساتھ واجد رضا اصفہانی، CD 21۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد گھروں میں مزے کے پکوان تیار کیے گئے۔ شہری قربانی کے گوشت سے انواع و اقسام کے کھانوں سے خوب لطف اندوز ہوتے رہے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہوئی پوری، اب آئی چٹ پٹے کھانوں کی باری، کہیں کریجی، کہیں کڑھائی، کہیں چانپیں تو کہیں نہاری، گھر گھر مزے کے پکوانوں کی تیاری جاری۔ عید قربان کے پہلے روز خواتین مہمانوں کی توازو کلیجی سے کر رہی ہیں، جبکہ بچے اور نوجوان تکہ بوٹی پر ہاتھ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ باربیکیو پارٹی کی تیاری میں بھی مصروف ہیں۔ عید الاضحیٰ پر گھروں میں چٹخانے بنانے کا سلسلہ چند روز تک جاری رہتا ہے اور شہری دعوتوں کے خوب مزے اڑاتے ہیں۔ شہری قائد میں عید کے دن بھی بکروں کی فروخت جاری رہی۔ بارش اور آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد عید سے قبل خریداری نہ کر سکی تھی۔ عید والے دن سستے بکروں نے شہریوں کی خوشی کو دوبالا کر دیا۔ سستے بکرے خریدنے کا مشن، عید والے دن بھی کئی شہری ان ایکشن۔ عید کا دن شہریوں کی اکثریت قربانی میں مشغول ہے، جبکہ کچھ لوگ عید کے روز بھی قربانی کے جانور خرید رہے ہیں۔ شہر میں ہونے والی بارش اور مہنگائی کے باعث کئی شہری قربانی کے جانور نہیں خرید سکے۔ یہی وجہ ہے کہ عید کے روز بھی لوگوں نے بڑی تعداد میں قربانی کے جانور خریدے۔ ایک طرف بیپاریوں کو جانور بیچنے کی جلدی، دوسری جانب شہریوں کو بھی سستے جانور خریدنے میں آسانی ہوتی ہے۔ عید کے دن سستا بکرا ملنے پر کئی شہری اس طرح خوش ہوئے کہ جیسے ان کی لاٹری نکل آئی۔ اصل میں بارش کی وجہ سے بھی اور دوسرے ان کے ریٹ بھی بڑے ہائی ہیں، سمجھ گئے۔ ابھی میرے سامنے 2 بکرے بکے ہیں 36,000 روپے کے، اور وہ بھی اچھی کوالٹی کے، ہلکے پھلکے بھی نہیں، اچھی کوالٹی کے، لیکن آج بھی ان کے ریٹ ایسے ہائی ہیں، سمجھ نہیں آ رہا۔ سستے مل رہے ہیں بس، کیونکہ وہ بارش کی وجہ سے لوگ لے نہیں پا رہے تھے اور یہ بیچ نہیں پا رہے تھے، تو آج بارش رکی، آج سب لوگ لے رہے ہیں اور قربانی کر رہے ہیں۔ سستے داموں بکرے ملنے پر شہری بخوشی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا فریضہ بآسانی انجام دے سکیں گے۔ کاشف خان کے ساتھ محمود ریاض، CD 21۔ کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی نے بارشوں کے دوران شہر انتظامیہ کی کارکردگی کو بہتر قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو واپس کب اور کیسے آنا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے خود طے کرنا ہے۔ MQM رہنما خالد مقبول صدیقی نے عید الاضحیٰ کی نماز عزیز آباد میں مدنی مسجد میں ادا کی۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ کراچی میں بارشیں اس سے بھی زیادہ ہوں گی، شہر کو گرین بنانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک بارشوں کی بات ہے تو میرا خیال ہے کئی سال سے اس طرح کی بارشیں نہیں ہوئی ہیں، اس شہر کو اس سے زیادہ بارشیں چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے جو آتا ہے اس کو سب سے پہلے سے کراچی کو سرسبز کرنا ہے، اور اس کے بعد بارشیں بڑھیں گی انشاءاللہ، اس کے انتظامات کرنے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے بہترین قرار دیتے ہوئے کہا کہ بارشوں میں انتظامات بہتر تھے لیکن مزید بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس دفعہ بارشیں ہوئی ہیں اور اس سے کراچی کی جو صورتحال ہوئی ہے اس سے بہتر ہونی چاہیے تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوششیں کی گئی ہیں، بعض جگہوں پر پہلے سے زیادہ بہتر صورتحال رہی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ ڈاکٹر فاروق ستار سے ملاقاتیں کوئی خفیہ نہیں، لیکن MQM میں کب اور کیسے واپس آنا ہے یہ ڈاکٹر فاروق ستار نے خود طے کرنا ہے۔ شہری قائد میں صنعتوں کی اہم ترین اسٹریٹ ایونیو روڈ بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ خستہ حالی کے باعث سڑک پر مال بردار گاڑیاں الٹنا معمول بن گیا ہے۔ عوام کو ٹریفک جیم سمیت دیگر مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہری قائد میں جہاں عام سڑکیں ٹوٹ پھوٹ اور مسائل کا شکار ہیں، وہیں لاکھوں کروڑوں روپے ٹیکس دینے والے صنعتی علاقوں میں بھی شہراؤں کی حالت دگرگوں ہے۔ سائٹ ایریا تا ایئرپورٹ سگنل فری کوریڈور 1 کو معاشی سرگرمیوں کے لحاظ سے بہت اہمیت حاصل ہے، مگر شیر شاہ سے غنی چورنگی تک یہ سڑک صفائی ہستی سے مٹ چکی ہے۔ یہ سڑک کی خرابی سے پہلی بات ہوئی ہے کہ روڈ اتنا خراب ہے، اور دوسرا کمپنی وغیرہ کی گاڑی آتی جاتی ہے۔ اب یہ روڈ بہت عرصے سے خراب ہے، اور جیسے مطلب بارش ہوئی ہے
मुझे नहीं लगता कि 2 महीने से पहले या 3 महीने से पहले ये पानी सूख जाएगा। स्टेट एवेन्यू रोड को एशिया की सबसे बड़ी शेर शाह कबाड़ी मार्केट के ताजर भी इस्तेमाल करते हैं। खस्ताहाली के बायस इस सड़क पर माल बरदार गाड़ियों का उलटना और ट्रैफिक जाम रहना मामूल बना हुआ है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इसको लोड गाड़ी में ये साथ होता है कि गाड़ी एक्सल तोड़ देता है, सही है, लोड गाड़ी उसमें ले जाना भी अजाब है। तो ये पीपल पार्टी का भी 2000 सिंध हुकूमत का वो है, तो मेहरबानी करे, ये रोड हमारे लिए बना है, हम गाड़ियों वाले को मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। ये इधर हम जा रहे हैं, ये सारे गड्ढे वगैरह होते हैं, हम इसमें गिर जाते हैं, लेडीज भी गिर जाते हैं, इधर रास्ते पे लोग जा नहीं सकते, सारा पानी जमा हो जाता है। हालिया बारिशों के बायस स्टेट एवेन्यू रोड का एक ट्रैक शदीद मुतासिर होकर नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका है, जिससे मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं और ये सड़क अपनी बहाली के लिए अरबाब इख्तियार की तवज्जो के मुंतज़िर है। कैमरामैन आगा रफी के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। एनईडी यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के तलबा ने नए मुनफरिद इक़साम के जहाज़ तैयार कर लिए। तलबा के हुनर की अक्कासी करते जहाज़ शुरा की तवज्जो का मरकज़ बन गए। एनईडी यूनिवर्सिटी के तलबा की मेहनत रंग ले आई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने नए मुनफरिद इक़साम के जहाज तैयार कर लिए। जहाज़ों को हवा में उड़ता देखकर शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। तलबा कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने हमें अमली तौर पर अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम किया। इस तरह की इनोवेशन के साथ साथ न सिर्फ नए आइडियाज मुतारिफ होते हैं, बल्कि तलबा को अपनी सोच इस्तेमाल करने का भी मौका मिलता है। प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है हमारा, मतलब बेसिक जो होता है वो सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाते हैं और यूनिवर्सिटी भी ऑलमोस्ट सपोर्ट करती है। मैं कहूँगा कि इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि कराची में आइंदा भी इस तरह के इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एरोनॉटिक्स से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड ऐसे कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स जो है अपनी स्किल्स को, अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करें। जबकि उस्तातिज़ा कहते हैं कि इस तरह की सरगर्मियाँ मुस्तकबिल में तालिबे इल्मों के लिए बहुत कारआमद साबित होंगी। बहुत फ़ायदे हैं। देखो ना, दुनिया जो है अब कहाँ नहीं जा रही है, ड्रोन्स अब आ गए हैं। Drones is nothing but aeronautics. So things are improving and I want these children, they should understand aeronautics, don't have to study it but understand, because eventually it will help them in the world. अपनी काविशों का लोहा मनवाते ये तालिबे इल्म न सिर्फ एनईडी यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।